See another night, another advice, maminaw na pud ta og mensahe gikan sa saka estudyante. Mayong gabi, unsay pangalan nito ma'am? Keya. Ma'am Kay kanang para sa imo ba, unsa nga aspect sa imong life karon nga gusto nimo nga mas i-improve pagod and why? Kabong kuan ya, communication skills kay ulawon man gud kayo ko dili kay ko kuan sa mga tao. Nagdako ko nga kulong ra sa balay. So importante gyud siya 'no kay nung ulawon man gud ka lisod na ka na maki-communicate sa mga tao and ang connections pang good is importante gyud siya sa tuwang, kinabuhi pa. So salamat sa mensahe ma'am 'no. Last na lang ma'am kanang any tips or advice sa mga kapara nimo nga mga, kabatan-unan ba para maka-inspire gyud para sila ma'am? I-enjoy lang jud ninyo imong kinabuhi. Mao ra jud akong maistorya. Halubilo mo og kanang mga tao, pero kanang mga mayo lang gid nga tawo. Dili ba kay patakag kuan. So salamat 'no, tama gyud nga enjoy ang kinabuhi ba while kanang bata pagod nga dili magpadala sa stress sa kinabuhi ba. So salamat ma'am, salamat sa imong mensahe. I hope nga maka-inspire siya sa mga, kabatan-unan diya. Salamat ma'am.